कंप्यूटर नहीं तो ওখানে প্র্যাকটিক্যাল না উপরে একটাই ল্যাবে কম্পিউটার আছে দাঁড়াও ওইটা বলতে হবে সেটা থাকলে কালকে सिंगल कैटेगरी समझ में आया बुक्स फ्लावर और सब जो ऑनलाइन बेच रहे हैं वो हो गया सिंगल कैटेगरी उसके बाद आता है मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस क्या होता है मार्केट प्लेस मतलब जहाँ हर कैटेगरी का हर चीज मिल जाए जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट सब कुछ जैसा हो गया मार्केट प्लेस Market, the e-commerce marketplace or online e-commerce marketplace is a place website where one can find different brands of products coming from multiple vendors, shops or persons located in the same platform. जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट है तरह तरह का अलग अलग सेलर्स लोग हैं अलग अलग चीज बेच रहा है तो वो उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस কালকে অবস্থা দেখো রাস্তায় সবাই শীত ছিল ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট থেকে এরম রাস্তায় আমি কালকে পুরো রাস্তা ওখান থেকে অফিস থেকে বেরিয়েছি এখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে এই রাস্তা আর অর্ধেক অর্ধেক তো রাস্তা পুরো জল জমে ওদিকে কেউ ঢুকছে না গাড়ি এক সাইড দিয়ে চলে এত জ্যাম তার মধ্যে আবার অটো খারাপ হয়ে গেছে স্কুটি ডুবে গেছে স্কুটি বেড়ে উঠতে পারছে না আমাদের এই স্ট্রিটের নিচে এত জল মানে এক ঘন্টায় বৃষ্টিতে যে এই অবস্থা হয়ে যাবে তাহলে কি যে আমাদের সিস্টেম বানিয়ে রেখেছে এই সরকারটা तारपर आवर की तुमने तो सुबह का ये हो गया है कि बारिश तो हुआ उसके बाद জোয়ার হয়ে গেছে তো গঙ্গা তো গঙ্গার জল উপর থেকে এদিকে ফেলছে ড্রেন ফেলছে যেই আমরা রাজবাড়ি যেটুকু পাশে থেকে ঢুকলাম দেখলাম আমার জলের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে জোয়ারের জল
ठीक है, सिंगल कैटेगरी मार्केट प्लेस। उसके बाद एक होता है हाइब्रिड मॉडल, जिसमें सिंगल कैटेगरी प्लस एफिलिएट होता है। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट से सिंगल कैटेगरी की मैं बुक सेल कर रहा हूँ, ठीक है, बुक सेल कर रहा हूँ और बुक से रिलेटेड जो चीज़ है, बुक से रिलेटेड चीज़ क्या हो सकता है, पेन पेपर स्टेशनरी जो भी है, उसका मैं एफिलिएट कर रहा हूँ। एफिलिएट मतलब कोई और सेल कर रहा है, उसका जो प्रोडक्ट है मैं अपने साइट पे सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और मेरे साइट के थ्रू क्लिक करके उसके साइट पे कोई स्टेशनरी खरीदता है तो उसका एक कमीशन मेरे को मिलेगा। इसको बोलते हैं सिंगल कैटेगरी प्लस एफिलिएट। एफिलिएट मतलब किसी और का प्रोडक्ट हम अपने साइट पे सेल करा रहे हैं। तो मेरा रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो लोग बुक देखने आए हैं वो लोग हो सकता है स्टेशनरी में भी इंटरेस्ट है, जो लोग फ्लावर्स देखने आए हैं गिफ्ट के लिए, वो लोग चॉकलेट में भी इंटरेस्ट ले सकता है। तो जो चॉकलेट बेच रहा है उसका प्रोडक्ट हम वहाँ पे दिखा दिए, तो अगर मेरे तरफ से सेल हो जाता है उसका, तो मेरे को एक कमीशन भी मिलेगा। मेरा प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है प्लस कमीशन भी मिल रहा है दूसरे प्रोडक्ट का सेल करने में। उसको बोलते हैं सिंगल कैटेगरी या एफिलिएट। जैसे किसी दुकान में जाओ बड़ा बाजार में, बोलो ये चीज़ लेना है और बोलो कि ये भी चीज़ कहाँ मिलता है, वो बता देगा तुरंत, यहाँ से लेके चले जाओ वो दुकान में चले जाओ वहाँ मिल जाएगा। तो लोगों का कमीशन रहता है कि वो दुकान रेफर किया। उसी तरह ये ऑनलाइन में एफिलिएट होता है, ठीक है। इसका इतना ही लिख दो, इसको लिखना जरूरत है, सिंगल कैटेगरी प्लस एफिलिएट। हाइब्रिड मॉडल जो है सिंगल कैटेगरी प्लस एफिलिएट ना। एफिलिएट सिंगल कैटेगरी तो জানোই, আর অ্যাফিলিয়েট মানে হচ্ছে কোনো অন্য কারো প্রোডাক্ট নিজের সাইটে বিক্রি করা। এখানে দুটো মডেল একসাথে কোল্যাব করছে বলেই এখানে হাইব্রিড বলছে। अच्छा, अभी कुछ कुछ और मॉडल है बिजनेस टाइप, ई कॉमर्स बिजनेस टाइप, वो भी बताना है तुम लोगों को। ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग की, ड्रॉप सर्विसिंग তাহলে সার্ভিস রিলেটেড হবে, ড্রপ শিপিং মানে প্রোডাক্ট রিলেটেড হয়। ড্রপ সার্ভিসিং তাহলে ওই হবে বিজনেস মডেল ওয়্যার ইউ সেল সার্ভিস। ড্রপ শিপিং মানে আমি প্রোডাক্ট সেল করছি, সার্ভিস মানে আমি সার্ভিস সেল করছি। যেরকম আরবান প্রো এরা কি করে, সার্ভিস সেল করে, তোমার চুল কাটতে লাগবে আরবান প্রোতে যাও, ওরা কাউকে পাঠিয়ে দেবে, ওরা সার্ভিস সেল করে, ওটা বলে ড্রপ সার্ভিসিং। যেরকম দেখবে এয়ারটেল ভোডাফোন এদের কাস্টমার কেয়ার কে নিয়ে রেখেছে, আইবিএম বা অন্যান্য বড় বড় কোম্পানিরা এদের পুরো কাস্টমার কেয়ারকে নিয়ে রাখে, আউটসোর্স করে দেয়। এটা বলে ড্রপ সার্ভিসিং, মানে নিজের সার্ভিসটাকে আমি কাউকে আউটসোর্স করে দিলাম, ও সামলাচ্ছে এই কাজটা, দ্যাট ইজ ড্রপ সার্ভিসিং। ये बी टू बी बी टू सी सी टू सी सी टू बी, ये वाला बिजनेस टू कंज्यूमर, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये आपको कुछ दी है लेन देन जाएंगे लोग आता है इस चार्ट पे। আমার সঙ্গে তো ছিল।
बी टू बी, सी टू सी, बी टू जी, बी टू सी, सी टू बी, सी टू जी। ये है बिजनेस ई कॉमर्स टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। हम लोग पहले क्या लिखे थे? और ये टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। इसमें 5-6 टाइप्स है, ठीक है। बी टू बी क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस जो ई कॉमर्स साइट है वो कैसा हो सकता है? कोई एग्जांपल पता है बी टू बी का? जहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं हो रहा है, हम सेल कर रहे हैं किसी बिजनेस को। जैसे जो होलसेलर्स होता है, रिटेलर्स को सेल करता है। ये अगर ऑनलाइन हो जैसे ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, ये सब क्या है? बी टू बी कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो business to business model means selling goods and offering services to other business. सर्विस भी, नॉट ओनली प्रोडक्ट। हम लोग सर्विस भी सेल करते हैं। जैसे किसी एजेंसी का एएमसी लेके रखा है कंप्यूटर, तो क्या हो गया? बी टू बी हो गया। मेरा हार्डवेयर का सपोर्ट है, हम किसी कंपनी का कंप्यूटर, उसका 20-25 कंप्यूटर चलता है, उसका एएमसी लेके रखते हैं। बहुत सारे एजेंसी होता है ना, ऐसे एएमसी ले लेता है किसी कंपनी का, तो होता है बी टू बी। उसके बदले ये उसका सर्विस देगा, दैट इज बी टू बी। ठीक है। यूज प्रोडक्ट और सेल डायरेक्टली टू फाइनल कस्टमर कंपनी हुई। अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोग का सीआरएम हो गया। सीआरएम जो होता है, HubSpot का सीआरएम, सेल्सफोर्स का सीआरएम। सीआरएम पता है तुम लोग को? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बहुत सारा सीआरएम टूल होता है जहाँ पे सारा डेटा एक साथ सिंक्रोनाइज होकर एक ही प्लेटफॉर्म में, तो सीआरएम है, ठीक है। सीआरओ में सीआरएम कराएंगे, तो सीआरएम में एक ही प्लेटफॉर्म में यूज होकर सारा डेटा वेटा वहाँ पे मैनेज होता है, और वहाँ से सब कुछ इजीली हैंडल होता है पूरा बेचते। तो लोग सीआरएम बना के बेचते हैं। तो बहुत सारा ऐसा HubSpot का है, सेल्सफोर्स का है, ये लोग सीआरएम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर है, सीआरएम बना के सेल करते हैं। तो सीआरएम कौन लेगा? हम लोग को तो जरूरत नहीं है सीआरएम का, किसी बिजनेस को जरूरत है। तो दैट इज बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर, तो बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाता है ना, बिलिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करके फिर सारा बिजनेसेस को बेचा जाता है, जिन लोग बिलिंग करता है स्टोर में, तो भी बी टू बी है। तो इस तरह के बिजनेस को बोलते हैं बी टू बी मॉडल, जहाँ पे गुड्स और सर्विस दूसरे बिजनेसेस को सेल किया जाता है। ठीक है, ये है बिजनेस टू बिजनेस। नंबर 1 लिख लो, बी टू बी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। এটা বিজনেস মডেলই, কিন্তু ওইটা একটু আলাদা টপিকের ছিল, এটাও আরেকটু আলাদা টপিক। মানে এটা হচ্ছে আমি কাকে সেল করছি, আর ওটা হচ্ছে কিভাবে সেল করছি। দুটো দুটো জিনিসটা এক না, কিন্তু এখানে কাকে সেল করছি তার উপরেও ডিপেন্ড করে। কোনটা? এইটা? ওটা স্ট্র্যাটেজি ছিল, এটা ওটা স্ট্র্যাটেজি না ঠিক। ওটা বলতে পারো যে আমি পিপিটিতে যখন দেখাবো তখন পুরোভাবে দেখাবো, বুঝছেন ওইটাই। ঠিক আছে, আমি ও বাবা পিপিটি দিয়ে কিনতে হবে, তার পিপিটি দেখিয়ে দেবো আর যখন কোশ্চেন করে যে মেন স্ট্র্যাটেজি অফ ই কমার্স মডেল, তখন কোনটা বলবো? আমি কোশ্চেন করবো না, টেনশন। বিজনেস টু বিজনেস মডেল অফ ই কমার্স, এগুলো আগে পুরো আইডিয়া দেওয়া হয়ে গেল, এরপর আমরা বানাবো।
हो गया। अच्छा, इसके बाद है B2C। अभी यहाँ क्या हो रहा है, बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है। जैसे ई कॉमर्स साइट जो है, उन लोग क्या कर रहा है, उन लोग रिसेलर जो लोग है, उन लोग डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो भी है, ये सारा डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है। If your business aims to sell directly to end users, then the e-commerce business model is your best. The B2C model is most common e-commerce model and is simply selling directly to consumers online. Companies such as Alibaba, Amazon, Walmart, ये सब एग्जाम्पल है। तो जो बिजनेस टू बिजनेस एग्जाम्पल देख लेना, कोनो सॉफ्टवेयर कंपनी, HubSpot, Salesforce, CRM। हो गया। तो B2C ये वाला। वैसे
उसके बाद है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरा कंज्यूमर को बेच रहा है। ऐसा कोई एग्जांपल है? রিসেলার তো সেলার হয়ে বেচছে, তখন ও কনজিউমার হচ্ছে না। কনজিউমার কনজিউমারকে বেচছে, ওএলএক্স, ওএলএক্সে কি আছে, আমি কোনো প্রোডাক্ট আমার মোবাইল সেল করবো, আমি লিস্ট করে দিলাম যে কিনবে না কিনবে, আমিও কনজিউমার ও কনজিউমার, আমি কিন্তু সেলার না, আমি কোনো বিজনেস ওই সেল করছি না। তো ওই মডেলগুলোকে বলে সি টু সি, কনজিউমার टू कंज्यूमर। कास्ट 24 माने जहाँ पे मैं खुद कंज्यूमर हूँ पर मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट या जो भी है किसी और कंज्यूमर को ही बेच रहा हूँ। e-commerce involving buying and selling between consumer using third party platform। प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी है, अपना नहीं है, ठीक है। You might sell a new or used product by listing the third party platforms such as OLX, Craigslist, eBay, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट करेंगे। Potential buyer will check and contact you to buy। This is simply how C2C e-commerce model works, ठीक है। जहाँ पे कंज्यूमर लिस्ट किया और कंज्यूमर ही इंटरेस्ट दिखा रहा है खरीदने के लिए। अब बहुत थ्योरी हो जा रहा है ना, अब जो होगा पूरा प्रैक्टिकल ही होगा। समाज का प्रैक्टिकल सोच है ना, থিওরি বোঝাটা দরকার আগে, তারপর প্র্যাকটিক্যাল, এরপর যা স্টার্ট হবে পুরো ওয়েবসাইটে কাজ হবে। उसके बाद एसईओ फॉर ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया फॉर ई-कॉमर्स, सब अलग अलग है, पूरा प्रैक्टिकल है ये হ্যাঁ। ই কমার্সের এসকিউ আলাদা হয়, কোনো ই কমার্সে যখন করছো ই কমার্সের এসকিউ পুরো আলাদা, ওই এসকিউ থেকে আলাদা। হ্যাঁ মানে অত ডিটেলস বুঝতে হবে না, শুধু ই কমার্সের জন্য কি ডিফারেন্ট হবে সেটাই। আবার থোড়ি না তোমাকে বলবো যে অন পেজ করো অফ পেজ করো, এখানে ই কমার্সের আলাদা কি হবে সেটা। তারপর শপিং অ্যাড হবে, ই কমার্স নিয়ে এখন আছে, সব কিছু আছে, সোশ্যাল মিডিয়া এসইও, শপিং অ্যাড, হ্যাঁ একমাত্র চলবে। শপিং অ্যাড বানাতে হবে, শপিং অ্যাড বানানো শিখবো, গুগল সাইটে ওটা তো হয়নি। এইসব প্রজেক্টরে মিনিমাম 40-50 এখন ছোট ছোট প্রজেক্টরে বেরিয়েছে देन B2, ये जी होगा गवर्नमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन समझो, ये एडमिनिस्ट्रेशन होगा। B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या होता है, तो देखो B2G एक ही है না, বিজনেসরা গভর্নমেন্টকে সেল করছে, যেরকম হ্যাঁ ওরকমও হতে পারে যে প্রাইভেট ম্যানুফ্যাকচারার, ওটা কি গান কি প্রাইভেট ম্যানুফ্যাকচারিং করে না ওটা গভর্নমেন্টই করছে? প্রাইভেট করে তো, হ্যাঁ ওটা হতে পারে। তারপরে যে কন্ট্রাক্টর, রোড কন্ট্রাক্টর, এইগুলো টেন্ডার ফেন্ডার, হ্যাঁ সেইগুলো হচ্ছে B2G। কোনো পার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, পার্ট বানাচ্ছে সেটা গভর্নমেন্টকে সেল করছে, হ্যাঁ ওগুলো হতে পারে। The type of e-commerce business model involving companies and government agencies or public administration, ठीक है, sell their service or product to government agencies by signing a long term contract। এবার যেরকম আধার কার্ডের যে প্রথম প্রথম হয়েছিল ছবি তোলা,
ওটা হয়তো ডিরেক্ট গভর্নমেন্ট না করে কোনো এজেন্সিকে থ্রু করাচ্ছিল, তো ওটা হয়ে গেল B2G। ঠিক আছে। আচ্ছা, কলকাতারও আমাদের যে কলকাতা পুলিশের যে পুরো সিসিটিভি মডেলটা ওটা কোম্পানিকে দিয়ে রাখে সার্ভিস। ওটা হচ্ছে B2G। B2A नहीं लिखना, B2G लिखना, गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट। অনেক কোম্পানি আছে, যেরকম মিলিটারি বেসে কিছু কিছু জিনিস এজেন্সিরা করে, ওগুলো B2C, এই B2G। রাস্তা বানানোর কন্ট্রাক্ট তুলে নেয়, 10 বছর আমি রাস্তা ভাঙবো আর বানাবো, ভাঙবো আর বানাবো, একবারে তো হয় না। একবার পাইপ ফেলে ভুলে যায় যে পাইপটা কানেক্ট হয়নি, আবার খোলে। হ্যাঁ, ঠিক ছিল। রাস্তা আগে বানিয়ে দেবে, তারপরে ভুলে যায় যে ভেতরে কিছু দিইনি, আবার খুলে দেয়, আবার পাইপ বানায়, কানেকশন নেই। একবারে তো হয় জিনিসটা, যে এত পাইপ ফেলে দেওয়া হলো বা এই হলো। বা এখানে কি হয়, অন্য অন্য জায়গায় সবথেকে ভালো সিস্টেম করা উচিত, একটা পাইপ বসিয়ে ছেড়ে দাও রাস্তায়, আর একটা জায়গায় মুখ বেরাবে, একটা জায়গায় যে কোনো পাইপ যদি ঢোকানো হয় ওখান থেকে ঢুকিয়ে আবার রাস্তা করার দরকার কি? ওরকম সিস্টেম তো করা যায় কানেকশন। টেকনোলজি লাগাবে না কি মানে, কামাবে কি করে? প্রত্যেক বছর যদি রাস্তা না বানাতে হয়, তাহলে ইনকামটা যা হবে কি করে? ঢালাই রাস্তা বম্বে গেছো কোনোদিন? বম্বেতে দেখবে সব রাস্তা ম্যাক্সিমাম জায়গায় ঢালাই, মানে পিচ রাস্তা না, পুরো ঢালাই করে। বৃষ্টি বৃষ্টিতে খারাপ হয় না, ব্যাপারটা সেরকম হয় না, জল জমে, রিপেয়ার করতে হবে, কিন্তু এরকম ভাবে না। এখানে তো আমাদের রোজ রাস্তা পিচ মারছে, গাড্ডা হয়ে যাচ্ছে, আবার 1 ঘন্টা বৃষ্টি হচ্ছে, আবার গাড্ডা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, রাস্তা ছিল, রাস্তা বানিয়ে গেছে, তো ওরম ভাবেই বানিয়েছে, লোকে ইট দিয়ে ডান্ডা দিয়ে এরকম ছুটে ছুটে কি করে করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো রাস্তা কন্ট্রাক্টর ওরম না, ওরম ভাবে রাস্তা বানাবার যে লোকে খুলে দিয়ে চলে যাবে, তার মানে কি হবে, একটু বৃষ্টি হলে কি হবে রাস্তা, সব জায়গায় একই অবস্থা। তারপরে এখন কিন্তু আমাদের ওদিকে দেখছি একটু রাস্তাটা অন্য টাইপের বানাচ্ছে, ওই ইট বসাচ্ছে, এরকম এরকম করে ডিজাইন করে পুরো ইট বসাচ্ছে, ওটা তাও ঠিক আছে, পিচ থেকে ভালো। হ্যাঁ, টাইলস টাইপের ওরম ভাবে করে পুরো ইট বসাচ্ছে, কনক্রিট ইট পুরো। ওই রাস্তাটাও ঠিক আছে, আমাদের ওইদিকে এখন করে না। খরচা বেশি কি হলো, ডিউরেবিলিটি আছে না, তো প্রত্যেক প্রত্যেক বছর বানাবার তো দরকার নেই না। আর ওটা কি হলো, তোমার যদি ইট কোনো প্রেসারে ভেঙেও যাচ্ছে, অন্য রিপ্লেস করে দাও। हाँ, कंक्रीट ईटा है, सटा सटा के ऐसा ऐसा डिजाइन करके पूरा बिछाया हुआ है। हम लोगों ने हरदरपुर से टूट गया, हरदरपुर से पूरा पवरडांगा तक वैसा रास्ता बना है, मस्त बना है वो रास्ता, टिकेगा, देख के लग रहा है टिकेगा। बड़ा बड़ा गाड़ी, मतलब उस लाइन में तो बड़ा बड़ा गाड़ी जा रहा है। कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, डायरेक्ट कंज्यूमर किसी बिजनेस को सर्विस दे रहा है। जो सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही दे दिया है, फ्रीलांसर वर्किंग फ्रॉम होम। हम वर्क फ्रॉम होम किसी कंपनी के लिए हम काम कर रहा है एज फ्रीलांसर, तो हम तो अपना सर्विस दे रहे हैं ना उसको, तो वो हो गया कंज्यूमर टू बिजनेस।
अपवर्क इज अ मार्केट प्लेस दैट कनेक्ट फ्रीलांसर एंड कंपनी। तुम लोग को अपवर्क दिखाएंगे हम, फ्रीलांसिंग का भी तो है ना टॉपिक है। পাওয়া যায়, কিন্তু তোমার পোর্টফোলিও ভালো হতে হবে। তোমাকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে কিছু কাজ দেখিয়ে ওখানে কিছু কাজ তুলে ওরকম ভাবে পোর্টফোলিও বানানো হয়। আর ওখান থেকে বাইরের ক্লায়েন্ট তোলা যায়, কিন্তু লেগে থাকতে হবে। হ্যাঁ, বিডিং করতে হবে, টাইম টেকিং ব্যাপার, লেগে থাকতে হবে, বিডিং হয় ওখানে। ফ্রিল্যান্সার আছে, আপওয়ার্ক আছে, তারপরে আর একটা আছে কি গিগ, ফাইবার আছে, গিগ ক্রিয়েটর, ওখানে অনেক কিছু আছে ফ্রিল্যান্সার। ডিজিটাল মার্কেটিং, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, গ্রাফিক ডিজাইনিং, ওয়েব ডিজাইনিং, এইগুলোরই বেশি ফ্রিল্যান্সিং থাকে। কনজিউমার টু কনজিউমার। তোমাদের যে কালকে বলছিল একটা ওই যে ট্রেডিং পেয়ার, যে বাইরের এক্সপোর্টারদের ডাকবো, ওটা যে বলছে কোল্ড কলিং করে, কোল্ড কলিং তো ঠিক আছে, আর একটাও তো জায়গা আছে যেখানে বাইরের ইন্ডিয়ার থেকে এক্সপোর্টাররা অনেকগুলো হয়, ট্রেড ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া মার্ট, এই প্ল্যাটফর্ম গুলো তো আছে যেখান থেকে ওই বাইরের সাপ্লাই হয়, এক্সপোর্ট হয়। ওই প্ল্যাটফর্ম গুলোকে ইউজ করা উচিত। ফেসবুকে তো প্রমোশন করছে, তো ওখান থেকে তোমার দেখবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ইন্ডিয়া বলে সাইট আছে, তারপর ট্রেড ইন্ডিয়া আছে, ইন্ডিয়া মার্ট আছে, এখানে কি হয় সব ম্যানুফ্যাকচারাররা আছে। না, বুঝতে হবে এরা যেরকম এই শেয়ারটা আছে ইন্ডিয়া থেকে এক্সপোর্ট করে বাইরে নেবে, তো এখানে অনেকগুলো সাইট আছে এরকম ট্রেড ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া মার্ট, যেখান থেকে ম্যানুফ্যাকচারাররা আছে, ওরা ওরা বাইরে পাঠায়। ওই সব সাইটে গিয়ে, কেন ওখানে তো বাইরের এক্সপোর্টাররাও আছে, ওই সব সাইটে গিয়ে অ্যাড দিতে হয় কথা বলে। কনজিউমার টু গভর্নমেন্ট, কনজিউমার টু গভর্নমেন্ট কি হতে পারে বলো তো? হ্যাঁ, টিচিং। আমরা গভর্নমেন্টকে টিচিং কি করে করবো? আইডিয়া আইডিয়া আসছে না, ট্যাক্স বিল দাও, ওটা তো কনজিউমার গভর্নমেন্টকে পে করছে, গভর্নমেন্ট, আমরা সার্ভিস ইউজ করে গভর্নমেন্টকে পে করছি, ইলেকট্রিক বিল হলো গভর্নমেন্টকে দেওয়া, ট্যাক্স বিল হলো। পারমিট পারমিট তো আমরা কি করে অফার করবো পারমিট? ওটা তো গভর্নমেন্ট বার করে, ওটা তো এ হয়ে গেল, B2C হয়ে গেল, B2G। চার্জেস, আমরা যেই চার্জেস গুলো গভর্নমেন্টকে পে করছি সেটা কনজিউমার টু অ্যাডমিন হয়ে যাচ্ছে, মানে বিজনেস। In C2A, consumer conduct transaction directly to government agencies by providing something of valuable online means. This can be paying tax, water, electric bill, এইগুলো যেখানে কনজিউমার ডিরেক্টলি গভর্নমেন্টকে পে করছে। আচ্ছা, এইগুলো ওই নিচে আগে যেগুলো লিখেছি সেটা হচ্ছে রেভিনিউ মডেল, ওই যে ড্রপ শিপিং, হোয়াইট লেবেলিং, ওইগুলো হচ্ছে রেভিনিউ মডেল, মানে ইনকাম করার কিভাবে রেভিনিউ জেনারেট করবে, ওটা হচ্ছে রেভিনিউ মডেল, আর এটা হচ্ছে বিজনেস মডেল। ই-কমার্স, রেভিনিউ
मॉडल। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। ও, তো তোমাদের তো সবাই আসবে আজকে তাহলে এক্সাম দিতে। এক্সাম তো ওখানে হবে, ওখানে ক্লাস হবে। ল্যাপটপ নিয়ে আসছো তো? ওয়াইফাই দেয় বলছে পাসওয়ার্ড দিবি, ওয়াইফাই কানেক্ট হচ্ছে। বাহ, ঠিক আছে, হয়ে গেছে। এইটুকু থাকবে না, প্র্যাকটিক্যাল স্টার্ট করবো সাইটে ই কমার্স ইনস্টল করে সাইট বানাতে হবে ই কমার্স। तुम लोग का भी तो एग्जाम क्या क्या बाकी है? मीडियम आगे नहीं हुआ ना, तो संडे संडे एग्जाम क्योंकि अभी जॉब करते जाऊंगे सुविधा हो जाएगा, इन लोग एग्जाम हो जा रहा है। हमें वो प्रैक्टिकल भी होगा, वो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल देखकर प्रैक्टिकल कंप्लीट करो, একটা দিন আসতে হবে প্র্যাকটিক্যালের জন্য। হ্যাঁ, তুমি এমনি আসবে, তুমি ওইবার করিস তো तुम लोग का भी होने से दो बजे नेक्स्ट वीक देखते हैं तुम लोग का एग्जाम। हाँ, इसलिए तुम लोग अभी नो प्रैक्टिकल बिकॉज 5 एग्जाम है, यूएसपी का अगर जो हो जाता है तो और जो रहेगा वो एडमिट क्या चीज है, इसका एक ग्रुप होगा, ग्रुप हो जाने का फिर ग्रुप हम शेयर कर देंगे, एक ग्रुप हो जाने दो। তোমার নাম কি? অমিত। তোমরা একবার
अरीफा को पिन करके रखना है, एडवांस ग्रुप क्रिएट करना है, एडवांस ग्रुप ऐड করার জন্য, ঠিক আছে? কারণ আমারও মনে থাকবে না কতদিন আছে কি আছে, তো গ্রুপ ক্রিয়েট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এটা অ্যাডভান্স ব্যাচ নম্বর 4, এটা 4 নম্বর ব্যাচ আমাদের, এর আগে 3টে ব্যাচ হয়ে গেছে। আগে 3টে হয়েছে। হ্যাঁ, আগে 3টে ব্যাচ হয়ে গেছে।